नमस्कार बंधुरा आज के बैशाखी किचेনের रेसिपि निरामिष पनीर रान्ना तार जन्य आमी चाल मगज काजू बादाम पोस्त और एमनी बादाम निয়েছি और टमेटो आदा लंका एगुलो आमी बेटे नेब तारपरे कि करे रान्ना करते हैं सेटा देखाচ্ছি। पनीरटा भाजार जन्य आमी कड़ाईते तेल दिए दिচ্ছি। सादा तेल दिएছি একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এবার পনিরটাকে ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে আর পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। लवण दिए तेलटा गरम हो गए एर मध्य तेजपाता जिरे शुकनो लंका एलाच दारचिनी दिए नाड़िए निচ্ছি। এর মধ্যে এবার কাজু বাদাম এমনি বাদাম পোস্ত ঢেলে দিচ্ছি। আদা টমেটো লঙ্কা জিরে গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো আর টক দই একসঙ্গে বেটে নিয়েছি। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ হলুদ একটু চিনি দিয়ে এবার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে এবার গরম জলের মধ্যে যে পনিরটা দিয়েছিলাম সেটা এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। এটা 20 মিনিট ফুটানোর পরে ঘি গরম মশলা দিয়ে আমি নামিয়ে দিচ্ছি। ঘি গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছি। पनीर रान्ना आमार रेडी। आज के दुपुरेर खाबार मटर डाल कारकल भाजा बैट पापड़ भाजा और बाड़ीते पाता टक दई। भिडियोटा देखार जोन्नो सबाइके धन्यवाद।